AT अपार्टमेंट वास्कोतली ही बिल्डींग जी सामकी होडकळीक पाविल्ले ती आनी गेले एक वर्स जालें आमी पळयतात ती आज खंय तरी बॅल्कनी पडटा हेवटेन खंय तरी स्लॅब पडटा नाजाल्यार खंयचो कपचे पडटा अशी ती डिटोरिएट जायत आशिल्ली. सो आमी परत तांकां जे ओनर्स हांगा आसा तांकांय रिक्वेस्ट करताले आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजाकूय पत्र बरोवन तांचेर एक्शन घेवपाक सांगली. कलेक्टर सावथ म्हणजे एकना तिणेंय बी तो प्रोसेस सुरवात केलो आनी तांकां मोडपा मेळना एटलीस्ट PWD थ्रू मोडपाचो आमी तो प्रोसेस सुरू केलो. पूण ही बिल्डिंगेची अवस्था इतली वायट आशिल्ली की आमी सदांच पयलीं पसून म्हणटात पब्लीक सेफ्टी पयलीं. पब्लीक एक प्रॉपर्टी कितेंय डॅमेज जावप दुसरी गजाल पूण खंयच्याय लोकांचे जीव वचप असल्या गोश्टींनी जाल्यार तो आमी आमकांच केन्ना माफ करूंक शकपा नाशिल्ले आनी त्या खातीर आमी तांचे फाटल्यान आशिल्ले. गेले 6 म्हयने जे आमचे ओनर्स आसा तांचे फाटल्यान लागून तांचे इश्यूज आशिल्ले म्हणजे आतां जी हांगा आतां स्कीम काडल्या तातूंत ते घालतले पूण पयले ओनर्स आशिल्ली तांची सोसायटी नाशिल्ली कोणाचे रजिस्टर्ड सोसायटी नाशिल्ली काय फ्लॅटाचे एग्रीमेंट ऑफ सेल आशिल्ले सो तांची भितर एक एकी नाशिल्ली. सो तांच्या फाटल्यान लागून तांकां प्रेशरायज करून म्हणटा तशें हे इन पब्लीक सेफ्टी तांणी बी आमकां कॉपरेट केलें लास्टाक आनी 6 म्हयन्यांनी आज ती डेमॉलिश जाता. तुम्ही पळयला आसतलें इतले म्हणजे एका हातून बिल्डींग ती कोलॅप्स जाता आनी हाज्या पयलीं बी म्हाका दिसता कावन्सिलर जेन्ना MLA जेन्ना कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाच्यान आमी फॉलोअप करता ह्या ज्यो फूल वास्कोन डायलेपिडेटेड बिल्डिंग्स आसात ही आशिल्ली मागीर पुलीस क्वॉर्टर्सा कडली आशिल्ली मागीर खुबश्यो बिल्डिंगो आसा त्या बिल्डिंगेक बेगीन डेमोलिशन करचें कित्याक फूल बिल्डींग पडपाची सोड इवन एक स्लॅब एक पार्ट ऑफ द स्लॅब सुद्दां कोणाचेर पडलो जाल्यार कोणाच्या तकलेर पडलो एक जोरान जेन्ना प्रेशरान पडटा तेन्ना ते सुद्दां पुरो जाता. मदीं जाल्लें आमचें सगळी बिल्डींग सकयल अर्दी हाफ जाल्ली आसा. हांव देव बरें करूं मागता आमच्या आमदाराचें आमचे फाटले शेजारी आयो आनी मिसेर तांणी आमकां खूब कॉपरेशन केलें. हम सब जितने भी हमारे जो ओनर लोग हैं फ्लैट के बहुत परेशान थे गिरने की वजह से कब गिराया जाएगा लेकिन गाजी भाई का जरा साथ होने की वजह से और बिल्डिंग के जो ओनर है बाजू रहते हमारे वो भी साथ देने की वजह से ये काम हो गया. The voice for Coin.